Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Great. Alhamdulillah, if you are good condition, I'm happy to have that. Before we start our lesson, let's pray together with say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. I would like to introduce myself. My name is Isdian Hartini. I am your English teacher, and today we are going to talk about expressing intention. This is a core competencies atau kompetensi inti, and basic competencies atau kompetensi dasar dari expressing intention, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya, dengan memperhatikan unsur kebahasaan be going to and would like to. Menyusun teks interaksi, transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteksnya. Indikator atau indikator yang digunakan dalam expressing intention yaitu 1. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta dan memberi informasi terkait expressing intention sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian yang kedua, menyimpulkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta dan memberi informasi secara benar sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan yang ketiga, membuat percakapan sangat pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi, transaksional tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat menggunakan expression of intention. There is a learning objective for today. Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta dan memberi informasi terkait expressing intention secara mandiri sesuai konteks penggunaannya dengan benar. Yang kedua, peserta didik menyimpulkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi, transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait expressing intention sesuai dengan konteks penggunaannya dengan tepat dan penuh percaya diri. Dan yang ketiga adalah mampu membuat dialog sangat pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi, transaksional tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan secara benar sesuai dengan konteksnya. Okay guys, look at the picture. Sorry, this is letter S ya. Maaf, ini harusnya tidak ada huruf S-nya karena gambarnya hanya satu ya. Jadi look at the picture, bukan look at the pictures. Okay guys, do you know this place? Okay, good. This is a Prambanan temple. Okay, why do you think people visit this place? Yes, because they need recreation atau apa lagi kira-kira? Kenapa orang-orang mengunjungi tempat ini selain untuk rekreasi? Ya, untuk mengenal budaya atau peninggalan bersejarah yang sangat menakjubkan ya, menakjubkan. Okay. Have you ever heard the story about this place? Okay, good. The Legend of Prambanan Temple ya, atau yang dikenal dengan Candi Roro Jonggrang. Okay. Have you ever visited this place? If no, do you have plan to visit this place? Pernah mengunjungi tempat ini? Belum. Okay. I hope someday you can visit this place. This is a beautiful
interesting place to visit. Alright, this is a conversation about plan in the weekend. The conversation between Sarah and Ali. Okay, who can read the conversation? Okay, good. Putri and Nurul. Okay. Okay, thank you, Putri and Nurul. And then we can read together. Follow me. Alright? Okay. Hello, Ali. What are you going to do this weekend? Hello. I am going to visit my grandmother in Jakarta. How about you? Well, I still don't have any plan for the weekend. Why don't you go to the museum? That is a good idea. But I have to do my assignment first. Have you done your assignment? No, I have not. I'd like to do them this evening. Well, can we do together? Yes, of course. Okay, what is the text about? Okay, the text about plan in this weekend. Okay, what is Ali doing in the weekend? Yes, Ali will visit his grandmother in Jakarta. Okay, good. Why Sarah not have any plan for the weekend? Okay, Isan, what is your answer? Yes, because she don't do her assignment. Okay. What are they doing to do together? Alright, they are. Yes, they are doing assignment. Okay, good. Alright, from the dialogue above, so expressing intention is an expression that is used to state plans or something intended to do in the future. Jadi, ungkapan atau expressing intention itu adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan rencana atau melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Jadi ketika kamu ingin mengungkapkan sebuah rencana, maka kamu bisa menggunakan ungkapan intention atau rencana, ya. What is the structure? Struktur yang digunakan dalam expressing intention adalah simple future tense, yaitu dengan menggunakan be going to ataupun will, kemudian juga bisa menggunakan would like to. And the pattern, if you use be going to, subject plus to be plus going to and verb 1. And if you will use will, subject plus will plus verb 1. And if you use would like to, the pattern is subject plus would like plus verb 1. What is the social function of expressing intention? To state plans or something intended to do in the future. Jadi untuk menyatakan rencana atau melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Language feature-nya itu untuk apa? As plan or intention to do something and respond. Jadi unsur kebahasannya itu adalah untuk meminta atau menjawab respon dari orang yang meminta expressing intention. Alright, so to ask someone intention we use what would you like to do, what are you going to do, what will you do, and do you have any plan. Jadi ketika kamu ingin menanyakan atau kalian ingin menanyakan pada orang lain tentang rencana, maka bisa kalian gunakan kalimat yang ada di sini, ya. What would you like to do, what are you going to do, atau what will you do. And you can give the response someone about intention. I am going to, I am planning to, I will make an effort to, I am
thinking of, I have every intention of, I intend to, it's my intention to, I would rather, or I would like. Jadi untuk merespon dari pernyataan meminta intention, ya, menanyakan intention, kalian bisa meresponnya dengan ini, ya, diantaranya boleh memakai yang mana saja yang ingin, yang tepat, yang sesuai dengan kalimat yang akan kalian buat atau kalian gunakan. Okay, this is the example about expressing intention. Okay, from the dialogue number 1, what is a sentence belong to asking expression intention? Mana kira-kira kalimat yang digunakan untuk menanyakan expressing intention? Okay, what are you going to do with them? Okay, how is the response? Yes, I am planning to cook vegetable and ada lagi tidak? Yes, I want to give it to my mom. Okay, next to dialogue number 2. What is the expression? Yes, what are you going to do this Sunday? And yes, what would you like to do? And what is the response? Yes, I am going to visit my grandfather. Ada lagi? Yes, I will stay at home, ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan pada orang lain tentang rencana, bisa kamu gunakan kalimat-kalimat yang ini, misalnya what are you going to do? Kemudian what would you like to do? Nah, kemudian untuk responnya kalian bisa menggunakan I will, I plan, I am going to, dan lain sebagainya. Okay. Any question? Ada pertanyaan? Are you understand with my explain about expressing intention? Okay, good if you understand. So for to more understand about your expression for intention, we will learn more on LKPD, ya. Jadi untuk lebih memahami ungkapan tentang ekspresi atau ungkapan menanyakan atau menyatakan rencana, kalian bisa lebih mendalaminya lewat latihan-latihan yang ada di LKPD. So it's enough for today. Thank you for your attention. Thank you for your participation. We end this lesson with say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.